والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे हाफिज़ मोहम्मद शाहरुख साहब। दुआ के अल्लाह करीम इनके इल्म अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं नात रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद अली हमज़ा साहब को तशरीफ़ लाएँ और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराय बयान फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद अली हमज़ा साहब। सल्लल्लाहु अलैहि